let's go to our next trip, second trip na to sa Green GSM, and we are on our way home na. And man ilang kuan nindot kay ilang interface na makita nila kasi si 360 view na si top view na ingon lang may obstructions. Makita nimo kung na kay hapit maligsan or mabangga na ara makitaan through their interface. So this is a Green GSM and we're riding again. This is our second trip. Di na puwa ang sakinan lang. So what? Puwa. So nag-plug down na ta. And we're on our way. Di ba? So wakay saba. So mani atong trip here in Cebu. Traffic at noon time is 1:01. 1:01. So mani atong kuan Green GSM na trip. So we're currently in North Reclamation area doon sa SM. Mani lingi ng ubang driver's taxi kay nanas lay kompetensya. So Green GSM is on the road. Nagdaga na and mani ng trial period, and hopefully maka-realize ang mga Cebuanos, not only the commuters but also our leaders na mani ko ala to na pindot din na alternative na sakyanan. Hindi na kinahanglan magbagas parang ana. Pero magbantay lang 65% ng battery na nabilin. That's around 186 kilometers of travel time. Diba? So hapit na rin mag-charge. Pero interface lingaw kayo na sila 360 degree view, sila top view. Makita nimo diba? Pwede pa na yung ilisan ng kulor. Diba? Pero yes, mauni atong ride. Diba? So basically this trip will take us from SM City Cebu Dapit and to Dapit sa City Limare. Diba? Tanaw na to pilay pliti. Normally ka na yung mga 200 pesos na kung bayaran na rin Dapitan, 250. Kung regular ka na taxi or grab. So we'll see kung pila, how much comparable ang ilang pliti. So more or less 200, 200 on target, less than 250. So go na, let's go. So this is Cebu traffic at this hour, so I don't expect any heavy traffic. Wala man, although it's a ASEAN Tourism Forum. So sa takaybaon sa activities sa ATF, pero sa mga delegates, pero we'll see. But so far man ni atong daan, we expect very smooth travel. Ang traffic is not expected at this hour. Kainit kayo o manating uli nabas opisina ang mga tao. Medyo kikan lang lunch break. So walay banha ang makina, of course, because this is full EV. So far itong Byron is 75 pesos.
Matras na gamay and you'll see the leg room. Mayra. So by the way, they give 20% off for PWDs and senior citizens and students. What? Interesting. Yeah. Mama, ayo. So medyo kuan lang, walay traffic dire and init lang yung adlaw. The sun is out and, you know, skies are clear. May panganod. And this is the weather of Cebu. And hapit na ba yung summer, so kanamandam kita sa mga init na panahon. Anang nindot yun ang namoy sakyan na taxi, for example, natarong og aircon, and I guess that's one benefit sa mga green GSM units because bago lang units, so kusog pa lang aircon, pwede pa yung 19 degrees kung ganahan ka. O, di ba? And it's there's Cebu, tunnel na ta. So bitaw andam ni kada summer, and you know it's important yun bitaw na itong mga taxis, especially kung hindi lang mga paras local sa even tourist medyo sensitive na sila sa init. Manang nindot yun ang i-maintain yun ang aircon sa mga sakyanan, labi na sa mga taxis na to, which is muna sakyan sa mga usay sa mga turista. Of course, mga padung trabaho, di ba? Mga ingana ba? So, importante kayo na. Ayan, nalata sa tunnel, gawas na ta. So far, ang atong bill is only 108.50. Pero, napatay bihay ko na layo-layo kamay, but more or less, mali na ang estimate na mga 200 na siya. So, mali itong benchmark, more or less. O dito dapita gikan. So, kay usahay kung mag-grab ka, it's gonna be around 300 plus na kay kuhaan na pa man ay ginansya good ang grab. But kung taxi lang, like a regular taxi, man ay normal na kung payro nun, especially nga na oras na wala rin traffic. Man ay magkukuhaan ka na itong isampungan ko nung ang pasil ko nung Manila mahumanog 10. Wala ni habot, pero wala gyapon ang pasil, makita gyapon, pero maybe sakto sa butangan na siya murag railings tingali kay usay kasi mga kat or na mo ampak nung di asimbak ko, so murag sakto na may railings diya. Although yeah, that's advertising space actually. And I recently posted about yung update sa China ba na hope ng China, nag-hope sila about, you know, partnership with the Philippines. Very good news sa mga Chinese friends. I don't know if you understand me, but may visa free entry to the Philippines 14 days. So then they can travel here in the Philippines for 14 days without visa. So it makes it easier for Chinese to come to the Philippines. And ang gamit, it's valid only I guess for Ninoy Aquino International Airport and Mactan Cebu International Airport. And hopefully there may, you know, the flights to and from China will be back soon, especially there is sa Cebu. Kamay ramay may flights to China.
Ang akong kuan lang ani is hopefully sa China mag-reciprocate sa na mga laagan na kani mga Pilipino na hopefully we will be able to go to China without visa as well. Diba? Although I don't know if it will happen, but hopefully lang. Wala kay, especially for example, dako kayo potential sa ang traveling ang Pilipinas mo yan. We have ang Pinoy, ang mga laagan ta, pinakalaagan ta na kultura na even going to Vietnam, the Philippines, may mga police doon. The Philippines is the number 2 tourist kuno sa Vietnam. Imagine that, di ba? Naging Pilipino, so if China will open their country up, and I guess a lot of Filipinos will come there. Yun yung mga nakalahi sa mga Pinoy ron na we have become mga laagan na mga lahi diri Pilipinas. Karon in time for summer na naniyo lingaw gid kini lahi na siya naong nani mga kulor. Nindot na top view ana ato ng videohan na kung maka drone ta pwede sad. But yeah, so after this kaning atong sabi atong APEC, so ang APEC nato is sa atong APEC ASEAN Tourism Forum. Ang next day ana is ang ang 7-Eleven run, diba? Apit na. And mo na kusog kaging dagan, and it's only still 159. So perfect. Dili ng New Star ASEAN Tourism Forum. Og niabot na tadapit sa atua, so which is just fair lang yun yung plate. It's just like a taxi. Practically abot sa mga 172. So basig abot lang 185, or let's say around 200 at the most sa among destination. So anyway, ang maingon lang nako, this is a viable transport, comfortable, bugnaw, bag-o, and hilom, plus no emissions, diba? Kita ka na. So we are already here. That's our destination. And thank you so much for watching, guys, and see you na sa natong biyahe vlog. Agog drive ug uban pa. Yeah, kung nakasisibo looking for a transport, try Green GSM, download their app and sakay na ta. Bye.